welcome back to another video. Sa video na to, maglalaro nga pala tayo ng strongest battle. Na bro. Na. Wait. Hinulak ako ni Dwayne ngay. Wala guys, lalaro lang tayo ng strongest battleground. Kasama si Dwayne. Ba't ito? Si King. Go. Ay, yes. Dwayne, where are you? Wow! Grabe. Get the... Wow! Get the... Oh, na-inom trade. Dalan tayong gagawin dito, guys. Ganto lang. Whee! Yung ko to guys. Diba? Wait. Big. Where you? Asan ka doing? Whee! Oh, hello Dwayne. Say hello to the viewers. 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 Ikaw? Makulit ka? Makulit kaya? Makulit ka? Ha? Ngayon, tatakbo ka ngayon. Wait ka. Tatakbo ka ngayon. Tatakbo ka ngayon. Oh, hello, King. Siya may-ari ng PS, guys. Oh. Hindi natin siya may hit. Nakagodyo siya eh. Nakagodyo. AFK siya. No! At least another. Oh, show back the one, my boy. Ano kaya magamit? Mali ko. Alam ko to guys eh, si Saitama. Si Garo. Si, ano na nga to, Genos. Yun, tapos si, Speedo Sonic. Tapos si, Metal Bat. Atomic Samurai. Tatsumaki. Tapos ito si, si Ryu. Wow! Yeah. Wow! Bang! Wow! Wow! Ooh! Bang! Wow! Wow! I love it!
What the fuck? Huli ka! Oo! Bang! No! Bang! Grabe! Gold! Bang! Minabang! Ang laki! Ginanyan mo yung bang. Tapos ginanyan mo. Bang. Patay ka agad. Tapos yung bang finisher ano yun? 26. Why should I? Come here. Oh. Bang. Okay. Bungo. Ano? Warak yung bungo. I show you something. Ay. Sige, kwento niya yun. No, guys. Wait. Random video lang to, guys. Random video. Ewan ko. Basta. Ikli lang. Dito ko natatapusin, guys. Dito ko natatapusin. Okay. Alright. Dito ko natatapusin. Random video lang to. Wait, no. Sige, guys. Bye-bye!